میں اپنے تمام معزز مہمانوں کو بالخصوص چودھری منیر عبداللہ صاحب تشریف لائیں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں زیادہ دیر جو ہے آپ کے اور قاری صاحب کے درمیان حائل نہیں ہوں گا۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ تشریف لائیں، ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں۔ آپ لوگوں نے اشتہارات کے ذریعے جو یہ کانفرنس ہے، درس قرآن ہے، اس کا عنوان جو ہے وہ پڑھ لیا ہوگا۔ شان علی سیمینار جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ تو بھائیوں، یہ اس لیے رکھا گیا کہ ہمارے کچھ بھائی جو ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان نہیں کرتے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث ہی ہے صرف جو صحابہ کی صحیح شان کا حق ادا کر سکتا ہے۔ ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم بدعت و خرافات کو فروغ نہیں دیتے، بلکہ صحیح جو قرآن و حدیث سے صحابہ کی شان ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ کسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے میں تو کیا، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر کوئی دل میں خلل پیدا ہو جائے، کوئی گستاخی کرے، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، چہ جایا کہ جلیل القدر صحابہ کے بارے میں کوئی گستاخی کرے۔ تو بلا تاخیر میں دعوت کلام دیتا ہوں، دعوت خطاب دیتا ہوں وکیل صحابہ خطیب پاکستان جناب قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی کو۔ ان کے آنے سے قبل آپ اپنے جاگنے کا ثبوت دیں، ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سیدنا و مولانا ہادینا مرشدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربولو محبت نال نبی علیہ السلام تے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وہ بندہ ہے جڑا درود نہیں پڑھدا تے وہ بخیل ہے۔ میرا ایمان ہے تواڈے چوں نہ کوئی بخیل ہے نہ کوئی منکری ہے، اس کر کے محبت نال درود پڑھے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون۔ في مقام آخر محمد رسول الله
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा बोलो अल्लाह दे बंदेओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जेड़ा नहीं पढ़ना चाहता वो बाहर चलिया जावे, जेड़ा पढ़ना चाहता है दरूद शरीफ और दरूद शरीफ दा कायल है वो कहे जरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तो हरामा तुसी फिर पढ़ो मोहब्बत नाल, पढ़ते रहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कहो सल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तो गनी अल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा। अल्लाह गनी ही गनी और असी फकीर ही फकीर। ये लफ्ज नहीं आता थानू? अल्लाह सारे बोलो, फिर बोलो अल्लाह गनी ही गनी और तुसी असी सारे फकीर ही फकीर। कोई बंदा कह सकता है कि ते लिखा है जी असी फकीर हाँ। अल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा। कोई सुनन दा मूड तुहाडा नहीं है, पता नहीं क्या मेरा नहीं बनता पिया। कोई गल बन जरूर गई है। भला सुते सुते हाथ खड़ा करो, ऊंचा करो, ऊंचा 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 करी रहे। हुण मैनू गल समझ आ गई है। मैं ते हाजिर हाँ, मगर तुसी जरा गौर करे हो जे कोई दूजे हो बंदे आके बैठे होन ते कारी अब्दुल हफीज आता सी भाई जरा सुते सुते हाथ खड़ा करो तो तुसी सारे ने कर लिया। क्यों चावल वंडींदे सन जेड़े खाण वास्ते बेताब होए सो। मोहब्बत करो, प्यार करो, नहीं तो दुआ करो तो घर में चलो, कोई जरूरी नहीं। तो गनी अज़ हर दो आलम मन फकीर। रोज़ महशर उज़्र है मन पज़ीर। गर हिसाबम रात बीनी नागुज़ीर। गर हिसाबम रात बीनी नागुज़ीर। अज़ निगाहे मुस्तफ़ा बिना बगीर। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला 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 कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हम्दा सनावा किबरियाई दे पाक
मुक़द्दस मुतहर मुअल्ला कलमे अल्लाह जल्ला जलालुहु वास्ते दरूद व सलाम आकाए दो जहां रहमत कौनैन पैगंबर आज़म इमाम आज़म सैयद आदम मुर्शिद आदम रहबर आदम आला हजरत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम वास्ते जी वकार वीर प्यारे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, दुआ है अल्लाह अपनी रदा रहमत वास्ते जिस कठ ते जोड़ ते मुहब्बत ते प्यार नाल मनु तुहानू अपने घर अंदर बैठने की सआदत अता फरमाई है। जिस मकसद वास्ते मैं ते तुसी हाजिर होए हाँ, अल्लाह इस मकसद नू पूरा फरमा देवे। मेरा तुहाडा बैठना अल्लाह कबूलो मंजूर फरमा लवे। जो साडे वीर दूरों तशरीफ लाए हैं, सदारत फरमा रहे हैं इस मजलिस की, अल्लाह उन्हां दी भी मुहब्बत प्यार कबूलो मंजूर फरमा। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थोड़ा जितना बयान करांगे, जे तुसी बोलना है तो फिर मैं नहीं बोलागा, जरा इवें करो जो इको ही बोलो। टोपी वाले साढ़े हजरत ही ने, भाई ने साढ़े, तो मैं बोलागा तो फिर तुसी इको बोलो। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला बोलो ना भाई, बोलो। उमैया दे नौकर से, उमैया बेईमान जमाने दा मुशरिक ते जिया मुशरिक, अल्लाह अकबर, जालिम ते जुल्म वाली इंतहा कर देने वाला। पता लगता कि इन्हें मुहम्मद का कलमा पढ़िया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मार 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 करके हड्डियां उखेड़ देते। हजरत बिलाल ने आदा, बिलाल लोग जा रहे हैं शाम की मंडी की तरफ, तजारत वास्ते दुनिया जा रही है, तू भी अपने खुदा को इजाजत लाए तो उन्होंने कहे सानू भी जान दो। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, वो तो एवं सुके हथे नहीं जे मिलता, वो कोई मेल मिला होंदा है तो कुछ देर लैन नाल ही खुदा होरां दा मेल मिलान होंदा है, तो फिर तुसी कोई दियो में जाना। उन्हें अपराध भर दी, कुछ खुदा लै करके राजी होंदे ने, तो कोई खुदा वो है जिहड़ा दे करके ही राजी होंदा। सुभान अल्लाह, जिहड़ा दे करके ही राजी। लई जा, कदी नहीं पूछा किन्ना लेना, कदी नहीं पूछा होर कितनी जरूरत है। अल्लाह अकबर। खाई जा, लई जा, खाई जा, तेरे बच्चे भी खान, तू भी खा, कभी मुक्कड़ लगा नहीं है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने परात जा करके अगे अपने खुदा दे रखी। उन्होंने खुदा का नाम सी हुबुल, लात बनात उज़्ज़ा हुबुल। हुबुल बाबा हुबुल जी, लोग जा रहे हैं शाम की मंडी नूं कारोबार वास्ते, तो सानू भी इजाजत दो, असी कोई कारोबार चार पैसे पूसे लियाइए तो सानू भी देंगे, असी आप भी खर्च करांगे तो सानू इजाजत दो। अल्लाह अकबर। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जियों जाता रहा। यूं तो तुम सैयद भी हो, सैयद भी हो, अबरार भी हो, सब कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या मुसलमानों दे हुक्म होंदे ने जिहड़े असीं करदे हां? हजरत बिलाल आदे ने सानू इजाजत दो। उमैया बदमाश ने गलिया है कि खुदा और राजी करके इजाजत लेके आओ। ये गल कोई एडी पुरानी नहीं, तुहाडे साडे अंदर भी अजकल एक गल चलती चलाती है, किधरे उत्थे तो किधरे उत्थे तो किधरे उस जगह तो किधरे उस जगह। हजरत बिलाल की गल ओ पिछे मुजावर खड़ा होया है, उन्हें सुनी। वो मुजार अगे आके लुक करके अपने हिसाब नाल आदा नहीं 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 नहीं,
حضرت بلال آتے نے وہ بدبختہ کی نہیں کہ خدا اور ہی فرما رہے نے کہ تہانوں اجازت نہیں، اور دنیا جاوے جاوے مگر تہانوں اجازت نہیں۔ اور خدا دا حلیہ کچھ اس طرح کی نہ ہے خدا دا حبل، لت ٹوٹی ہوئی، منڈیا نے لت توڑ چھٹی خدا دی، اور پھر لت نو بنوایا سونے دی پتری نال، سبحان اللہ۔ کہنے لگا جی ہن ساڈے واسطے کی حکم ہے کہ امیہ نہیں جا سکتا، بلال نہیں جا سکتا۔ حضرت بلال آدھے سمجھتے مینوں تیری آ گئی ہے، جب کچھ ہے سے طاقت آنا تو تیرے لت نو منڈیا توڑیا کیوں؟ جے توڑیا سی تے پھر سونے دا بنوایا کیوں؟ کیا لوہے نال گل نہیں سی پوری ہوندی؟ پتل نال نہیں سی گل پوری ہوندی؟ پھر سے گئے، کہا جی وہ تے آدھے نے نہیں۔ امیہ کہنے لگا چل نہیں تے نہیں صحیح، پرات پھر بھر لے تے تیری ماں نو کہے چاندی دے ٹکڑے کچھ پلا، اپنا ریشم دے کپڑے، کچھ مٹھائی، کچھ پیسے، کچھ نار، کچھ درہم بھر کر کے دیو۔ پھر بھر کر کے لے گئے، پھر جا کر کے رکھیا خدا کول، بدماش کول، بے حیا کول، تے کہنے لگے جی ہن تے میرے خیال ہے سانو جانا چاہیے، اب ویکھو تہاڈا تھال ایڈا وڈا بھر کے لے آیا۔ پھر ویکھیا وہ پھر آدھے نہیں ہن بھی نہیں۔ فرمایا اچھا جی، وہ تھال بھی اتنے ہی مودا کیتا تے پھر آ کے کہا جی وہ تے آدھے نے نہیں۔ اوے میں اپنے خدا دیا رمضاں جاننا، بلال تو نہیں جاندا، ڈھیر سارا مال لے جا۔ پھر ملا کے آ، پھر لے گئے، پھر انکار۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گل سمجھ نہیں آئی، جے تو کچھ کر سکتا سے تے تیرا ہاتھ منڈیا نے توڑیا کیوں؟ تو تے خدا ہے، خدا بنیا ہویا ہے، ہاتھ کیوں توڑیا؟ جے ہاتھ توڑیا تے سونے دا بنوایا کیوں؟ اللہ اکبر۔ پھر آئے، انہوں نے کہا اچھا جاؤ، خدا صاحب نے کہا جاؤ۔ حضرت بلال آ کے امیہ نو آدھے نے سردار جی انہیں اجازت دے دیتی ہے جاؤ، بات سننی ہوئے گی، سنو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دو اٹھ رہے، ایک دوتے امیہ سوار ہے، دوجے تے بلال سوار ہے، اور غلام اور نوکراں شوکراں نے دوجا سامان بھریا ہوا ہے اور یہ جا رہے ہیں۔ ویکھیا تے نال ہی برابر ایک اٹھ ہے، ادھے حضرت ابو بکر صدیق سوار ہے رضی اللہ تعالی۔ پھر بولو۔ حضرت ابو بکر فرمان لگے نوجوانا تینوں یار کدی میں ویکھیا نہیں، کتنے رہنا؟ کہنے لگا جی تسی بھی مکے رہندے ہو، میں بھی مکے ہی رہنا۔ کیا نہیں، میں نے سمجھ نہیں آ رہی تو کتنے رہنا؟ کیا میں امیہ دا نوکر ہاں، وہ یا تو دی نوکری کرنا؟ حضرت ابو بکر فرماندے نے کی نوکری کرنے بھائی؟ کہ ہاں وہ دی مجلس اندر گانا، شراب پیانا، نچنا، یہو جے کم شم کرنا۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے توبہ 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 توبہ، یہ گندے کم تو کرنا ہے؟ کیا جی بس اور کم جو کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر آدھے نے ایک دن تیرا گلا کھلو جائے گا، جد نہیں ٹرے گا، پھر کی کرے گا؟ حضرت بلال آدھے نے پھر پتہ نہیں کی ہوئے گا۔ رات ہوئی تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تسی بولو میں عرض کر رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیہ حضرت ابو بکر دے ڈیرے تے آئے، کہنے لگے ابو بکر میں تینوں کہا سی نا کہ امیہ نو خوش کرنے واسطے میں جڑا کچھ کرنا اج میں تہانوں بخانا ہے، آؤ چلیے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے بلال میں یہو جے گندے کم نہیں کیتا کرتا،
ابو بکر تیری عزت نو سلام، تینوں چن کر کے محمد دا رفیق اللہ نے ایویں نہیں بنا چھڑیا، چن کر کے بنایا ہے۔ نہ میں گانا سننا، نہ میں نچنا ہاں، نہ میں شراب پینا، نہ مینوں یہو جیاں گلاں آندیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ صبح ہوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نال ہی ستے ہوئے، جویں بے نماز، بے دین، بے حیا، گانا بجانا کرنے والے رات بھی گئی دن بھی گیا، ہاں دن بھی گیا۔ او جسے دھوپ نے خصوصی تھان تے تمازت لائی، ادو ہاتھ مار دے اٹھتے رہو، یار دن ہی چڑھ گیا، چڑھنا نہیں سی اور کی ہونا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں بلال بلال شام آ گیا ہے، اور ایتھے عیسائیاں دے عبادت گاہ نے، ذرا عبادت گاہ دستی ہے عیسائیاں دی، آپ چلیے اس عبادت گاہ تک۔ حضرت بلال نے منہ دھوتا اور نال ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے دروازہ کھٹکایا، عیسائی پادری نے، پوپ نے دروازہ کھولیا۔ سناؤ بھائی خیریت، کتوں آئے جے؟ کہا جی اسی مکیوں آئے ہاں۔ یہ تھوڑی جی ابتدائی گل واسطے سننا پہندا ہے، گل نوں بننا پہندا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ بس کریے؟ ہاں سر ہلاؤ جی کمڑیا کو کی ہو گیا تمہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تھوڑا جہا ہور چلیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں دیکھ رہا کہ کیویں آئے گے؟ کیا اسی تاجر لوگ ہاں تجارت دے ارادے نال آئے ہاں، مگر تہاڈے کول کام یہ ہے کہ ایک خواب ہے، خواب دی تعبیر تہاڈے کولوں لینی ہے۔ حضرت ابو بکر نو آدھے انجیل کھولو، انجیل کھولی، فرماؤں لگے اس خواب دی تعبیر ہے کہ تہاڈے مکے دے اندر ایک ذات گرامی قدر جنہاں دا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بولو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تشریف لے آنے والے ہیں بس یا آج یا کل یا پرسوں اتنے دنوں چ۔ پھر ویکھو گے انہاں نوں ویکھن تو پہلا ہی یہو جیاں اللہ نے انہاں دے وچ کرنا پیدا کیتیاں نے، خوبیاں پیدا کیتیاں نے کہ تیرا نام کی ہے؟ کہا جی میرا نام تے ابو بکر ہے۔ پھر پہلا تو ہوئے گا جو انہاں تے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے گا۔ علم غیب نہیں جانتے سن پادریاں پودریاں نے کی جاننا جوڑنا ہے۔ گل صرف اتنی سی کہ انہیں انجیل وچ پڑھیا، انہیں اپنی تورات وچ پڑھیا، انہیں زبور وچ پڑھیا کہ خوجے نام نامی اس میں گرامی والے بندے دا نام محمد الرسول اللہ ہوئے گا۔ بولو ذرا بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے نے اچھا ٹھیک ہے، واپس ہو گئے، پہنچ گئے سارے مکے، اپنی سامان بھی پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندہ ملیا، آدھا ابوبکر کتنے گیا ہویا سے؟ حضرت ابوبکر فرماندے نے بس ایویں تھوڑی دیر واسطے پرا اورا ہوئے ہاں، کوئی ایڈی ہے تے نہیں، بہرحال کی ہویا؟ کہا تیرے محمد نے آئے، پھر کہو نا کوئی تہانوں کہے تیرے محمد نے، آئے اللہ، آئے اللہ، مستی نہیں سمجھتے گل دے اندر۔ حضرت ابو بکر نو بندہ آتا تیرے محمد نے، اللہ اکبر، مستی چڑھ گئی گل نال۔ کی ہے کیا نہ کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. پھر کی ہویا کہ کی ہونا سی لوگاں پتھر مارے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شانہ نبوت پہنچے. میرے نبی باہر تشریف لے آئے. حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں محبوب کیا تسی اعلان نبوت فرمایا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او معجزات او برکات او اللہ دی طرفوں رحمتاں دیاں بارشاں کئی باری ہوئیاں نہیں حضرت نا. میں صرف یہ پوچھیا ہے کہ آج تسی اعلان نبوت فرمایا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں میرے محمد دی بات اندر پوری ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق نے ہتھاں وچ ہاتھ کر دیتے اور کرتے نے کلمہ پڑھاؤ مسلمان بنا لو. واہ 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 سبحان اللہ. دیر ہی نہیں ہے اے این ہاتھ کلمہ پڑھاؤ مسلمان بنا لو. اللہ اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو صدیق خود خدا نے کہا اور صدیق مصطفیٰ نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق ہے جو نہ مانے وہ زندیق ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرمانے او جڑا خواب شام دی منڈی دے اندر او پوپ تے پادری کو آپ عیسائیاں دے گرجیوں پوچھیا سی جی وہ خواب پورا ہو گیا. وہ خواب پورا ہو گیا ہے. میرے محمد نے اعلان نبوت فرما دیتا ہے. میرے نبی نے اعلان نبوت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت بلال آدھے نے بتی جگاواں کیا نہیں بتی جگان دی ضرورت نہیں ہے. کیا بیٹھے ہوئے کتے کیا دار الندوہ دے اندر سویرے اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے ہون گے میں بھی ہوتے ہوں گا ماں خدیجۃ الکبریٰ بھی ہون گیاں حضرت علی بھی ہون گے اور دیگر صحابہ بھی ہون گے. سبحان اللہ. ٹھیک. صبح حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی بچپنے دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں منہ ہی بند ہو گئے نے تہاڈے. علی رضی اللہ تعالیٰ علی نہیں علی کی ہوندی. علی رضی اللہ تعالیٰ شیر جلی ہے در شیر کرار صاحب ذوالفقار. علی میرا علی تیرا علی میرا پیر علی محمد دا ویر علی رضی اللہ تعالیٰ. سننے والی حالت تھوڑی کوئی نہیں ایویں وقت ہی کر بیٹھے جی. اللہ خیر کرے. نعرہ تکبیر. ہاں بھائی. نعرہ تکبیر. حضرت وہ تو ہویا پر زندہ بات تے تاں جے جاگ دے ہون تے وہ تے ہوندی ہے بات جاگنے والےاں دی سونے والےاں دی تے نہیں نا. گل دا جواب دو بھی سارے بندے. او کوئی دیو جواب. ہاں جی بات سنو جی بات سنو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال آیا ہے. بلال کئی باری چمڑا اڑ گیا کولیاں تے پا کر کے بے ایماناں نے اڑا دیتا ہے. کئی باری انج ہویا ہڈیاں توڑ دیتیاں نے. کئی باری انج ہویا کہ بے ہوش پے جدو ہوش آیا تے ادو ہی اٹھے نے. اللہ اکبر. سلام بلال تیرے تے سلام تیرے سارے منن والے سلام آکھتے نے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اندر آئے. سب تو پہلے اپنے محبوب نبی نو ویکھیا. ہاں اپنے نبی نو ویکھیا. ہر بندہ ویسے دلوں اللہ دے فضل نال میرا ایمان ہے ہر بندہ ہی خوش ہو رہا ہے
میں ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਆਂਦਾ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बोलोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते ने रज़ी अल्लाह तआला कि हजरत बिलाल अंदर तशरीफ ले आए हैं कई बारी इंज होया कि मार मार करके यहूदियां ने ईसाइयां ने कई बारी इंज होया कि मक्के दे बेईमान सपाक दरिंदे जालिमां ने हजरत बिलाल नू मार मार करके अधमोया कर सटिया है मेरे नबी अलैहिस्सलाम नू वेख्या क्यों भाई ओ भैया जागना सुता किस्मत से जो मैं तेरा ज़माना पाता आका किस्मत से जो मैं तेरा ज़माना पाता आका दिल तो क्या चीज़ है जान अपनी लुटाता आका दिल तो क्या चीज़ है जान अपनी लुटाता आका तू जो मेरे घर और मेरी मस्जिद आया होता कौन आया है मैं किस किस को बताता आका कौन आया है कौन आया है मैं किस किस को बताता आका किस्मत से जो मैं तेरा ज़माना पाता आका तेरे हुस्न जहांगीर की मुज़हर नातें तेरी मजलिस में मैं तुझको सुनाता आका तेरी मजलिस में मैं तुझको सुनाता आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अर्ज करदे ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला हुजूर तुसी किवें मुसलमान कर देखो फरमाया कलमा पढ़दे ने आउण वाले कलमा पढ़ करके अल्लाह दी तौहीद दा इकरार करदे हैं मैं मुहम्मद दी रिसालत दा इकरार करदे हैं इहदे बाद कलमा पढ़दे ने मुसलमान हो जांदे ने हजरत बिलाल आदे ने हजरत मनु भी कलमा पढ़ाओ ते मुसलमान बना लो सुभान अल्लाह फिर कहो सुभान अल्लाह फिर कहो जी सुभान अल्लाह हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी फरमाते ने बिलाल कलमा तू पढ़ लिया अल्लाह दी तौहीद ते मुहम्मद दी रिसालत दा इकरार कर लिया अल्लाह अकबर अब थोड़े दिन होर लगणगे सानू अल्लाह दी तौहीद नू बयान करने वास्ते बाजार अंदर शहर अंदर मक्के दे अंदर थोड़े दिन होर लगणगे लड़ाइयां होणगियां मुसीबतां होणगियां परेशानियां अगे नालों वधाणगियां ते बिलाल बयान करने अल्लाह दी तौहीद मगर हौले हौले करना डाडे डाडे नहीं लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं फसाद नहीं हौले हौले क्यों भाई बस करिए हाँ बस करिए नारे तकबीर खैर खैर मैं इन्हां वास्ते कल्ला ही काफ़ी हाँ और गल्लां नूं लगे हुए अल्लाह खैर करे वो उत्थे ही काफ़ी ने फिर पुत्र साढ़े नसीब ने और किसी को की आखना है हाँ भाई हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला जिसने आख्या ना मेरे नबी ने बिलाल हौली हौली बिलाल हौली हौली लड़ना नहीं लड़ाई नहीं पानी
تے ہن امیہ نال بھی لڑائی نہیں کرنی. ہولی ہولی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل وچ چاہ، ایک امنگ، ایک تڑپ. ہاں ہن میں حبل نو سلام کراں گا. ہاں ہن میں انہاں خداواں جتنے کٹھے کیتے نے انہاں نے سارے گند انہاں نو سلام کراں گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ کر کے حبل نو ویکھ کر کے فرماندے نے او حبل. نہیں کام میرے والوں رہا ہے یا تہاڈے والوں؟ کسی والوں تو رہا ہے نا. او حبل تو جھوٹا ہے. تو جھوٹا ہے. اگر سچا ہوندا تے تینوں لتاں توڑان دی لوڑ کیڑی سی؟ جے لتاں منڈیاں نے توڑ ہی دتیاں تے سونے نال بنوانے دی لوڑ کی سی؟ جے میں لے کر کے آیا سونا چاندی تے اپنا پیسے شیسے تو نہیں انکار دی لوڑ کیڑی سی؟ جے دوجی باری بھر کر کے لایا پھر بھی انکار. معلوم ہوتا ہے لوگوں دے پیسے کٹھن دا طریقہ، کٹھے کرن دا طریقہ سی. اللہ اکبر. اللہ احد. اللہ اللہ احد. اللہ احد. اللہ احد. اللہ احد. اللہ 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 احد. بول سبحان اللہ. اللہ احد. پتہ تو اس لیے لگیا ہونا نا جس بلال بولتا ہوئے گا اللہ احد. سبحان اللہ. اور جتی اٹھا کر کے حبل خدا دے منہ تے ماری. جتی اٹھا کر کے حبل خدا دے منہ تے ٹھکا ماری. نالے آدھے نے کیوں؟ کوئی سمجھ آئی؟ میں پہلے یاد آسا تو جھوٹا ہے. تو کی سچا ہونا ہے؟ پتھر دی ایک مورتی بنی ہوئی گندی جی منڈیاں نے مار مار کے ڈنڈے ہاتھ توڑ دیتے تے اپنا تیری لت توڑ دیتی تے اجے بھی تو خدا بنے پھرنا ہے. دوڑے آئے مجاور دوڑے آ جا کر کہتے ہیں امیہ حد ہو گئی ہے. کہ ہاں کی ہو گیا؟ سلاب آ گیا. کی ہو گیا؟ کہ ہاں تیرے بلال نے اپنے خدا دے منہ تے لتر ماری آئی. اوے میرے خدا دے منہ تے لتر مارے بلال نے؟ کہا جیا او دے منہ تے ایڈا وڈا لبا بھی تھکیا سو میرے خدا دے منہ تے. کہا بالکل. اللہ اکبر. اوتھے تک سمجھ آ گئی مگر ایتھے سمجھ نہیں آندی. اوتھے سمجھ آ گئی مگر ایتھے سمجھ نہیں. ایویں گل ہے یہ ہوندی ہواندی رہندی ہے. یہ ہوندی ہواندی رہندی ہے. وہ سمجھ آندی بھائی؟ یہ ہوندی ہواندی رہندی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی جا رہے ہیں اللہ احد. ਇਹਦੇ ਚ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਕਲਮੇ ਬੋਲਣ ਚ. ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਦਿਆਂ ਕੁਝ ਮਾਰ ਖਾਦਿਆਂ ਕੁਝ ਜੁੱਤੀ ਖਾਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵੱਟੇ ਖਾਦਿਆਂ ਮਾਰ پھر لذت آتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی بولتے رہے مگر آج لذت فرق آیا ہوا ہے. کیوں آیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر کے مار کھا رہے ہیں نالے بولی جا رہے ہیں اللہ احد. اللہ احد. اللہ احد. اللہ 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 احد. ابو جہل آتا ہے میاں آجے مارنا نہیں قتل نہیں کرنا آجے ہولی ہولی آہستہ آہستہ. ان تو سارے محمد دے نوکر کل ساڑھے سرے ہو جان گے. بالکل نہیں مارنا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ویک کے میاں نوادے اللہ احد. اللہ احد. اللہ احد. او بلال کی ہو گیا تینوں؟ تو میرے خدا دے منہ تے تھکیا ہے. حضرت بلال آدھے نے بے وقوفا ساری دنیا سمجھ گئی تو ہنو سمجھ نہ آئی. وہ اس نو نہیں پوچھنا منو پوچھنا کن تھکیا ہے تو سمجھ تو ہنو بھی نہیں آئی. ایویں نا بھائی نہیں آئی نا. منو پوچھنا کہ تیرے منہ تے کنے تھکیا ہے
میں نا اینوں پوچھ جنوں پوچھتا رہا ساری عمر ہولو اینوں پوچھ تیرے منہ تے کنے تھکیا ہے؟ اے مذاق کرنا ہے ساڈے نال؟ ابو جہل دا مسخریاں کرنا ہے؟ اللہ اکبر تے آدھا پوچھو دے کڑو تیرے منہ تے لتر کنے ماریا ہے؟ آہا سبحان اللہ، اجے بھی سمجھ نہ آوے تو پھر اللہ ہی وارث ہے نا، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک دم بولی جا رہے ہیں اللہ احد اللہ احد اللہ اللہ احد۔ حضرت بلال نو ابو جہل تے امیہ دونوں نے رسی پائی، رسی گل چ پائی، پیریں چ پائی، ہتھاں چ پائی اور کھچنا شروع کر دیتا۔ حضرت بلال نو جس وقت تک ہوش قائم رہا، سلامت رہا، اس وقت تک تے بول دے رہے اللہ احد اللہ احد۔ اے مستانہ طریقہ اللہ احد اللہ احد اللہ اللہ احد اللہ اللہ احد۔ سبحان اللہ، کھجدا جا رہا ہے ابو جہلا، کھجدا جا رہا ہے امیہ، سا چڑے ہوئے، برا حال ہویا ہویا۔ اور حضرت بلال ایک کوئی بولی بول دینے جے جیندہ رہا تو اس وقت نام تیرا ہی لواں گا اور کسی دا نام میری زبان تے نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، جے نہ رہا تو پھر تو جان تو تیرے کم جانن، سبحان اللہ۔ حضرت بلال بول دے جا رہے ہیں اللہ 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 احد اللہ اللہ احد اللہ احد۔ امیہ اے بلال نے انج نہیں سدھرنا جی میں تیرا خیال ہے، اے محمد دے صحابہ بن گئے نے تے انہیں مر جانا تے ہٹنا نہیں، انہوں کولے تے سٹو ہے، کولے تے سٹ دیتا ہے۔ اگ دا نا سن کر کے تڑپ جاندے ہو، اے میرے محمد دا بلال تڑپ رہا ہے، چمڑا سڑ گیا ہے، ہڈیاں جل اٹھیاں نے، اللہ اکبر، وال سڑ گئے ہیں، گوڈے سڑ گئے ہیں، مگر پے آگتے ہی ہیں تو بولی جا رہے ہیں اللہ احد اللہ احد اللہ 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 احد اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ احد۔ سبحان اللہ۔ کچھ رہ گئے ہوتے، کچھ اللہ خیر کرے، دعا دے بعد آ جائے ہو، ہیں نہیں ٹھیک؟ ذرا بولو ہاں اللہ، ایک دم بولو اللہ، پھر بولو اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ احد۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال اتے ریت دے کر کے اے پور دیتا ہے، ریت اندر اگ ورگی ریت، پتھریاں پتھر ریت پور دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ادھر آ رہے رضی اللہ تعالیٰ، ایویں ریت اٹھ دی جی نظر آئی، نیڑے ہوئے، انج لگتا ہے کوئی بندہ پورے آ گیا ہے، اس ریت اندر کسی نو دبایا گیا ہے، این کر کے ریت نو پرا کر دینے۔ ویکھیا تے وچوں حضرت بلال رضی اللہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ، بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال دے نک منہ چوں ریت ہٹاندے نے، دیر بعد ہوش آندی ہے تے آندے اللہ احد اللہ احد اللہ احد۔ حضرت ابوبکر آتے ہیں بلال، او بلال، لبیک یا ابا بکر لبیک یا ابا بکر۔ ابو بکر کی آخدے ہو؟ حضرت ابو بکر آخدے نے میں یہ آخدا ہاں کہ ایہو جے ظلمہ نال کتنی دیر اور کٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب تک اللہ چاہے، جب تک رب چاہے، جب تک رب چاہے، اللہ دی ذات تے تو ساڈا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جیا ویکھی جائے گی، میں آپ اسی بڑے بے ایمان ہونے، اللہ دس تو ایویں ہی بے ایمان ہونا ہے؟
جے وہ بےمان نے تو اسی بھی بڑے بےمان ہوں. لا حول ولا قوت. اور انسان ہے کہ کھوتا ہے تو اسی بھی بڑے بےمان ہونے. حضرت ابو بکر گئے میرے محمد رسول اللہ کو دوڑ دے ہوئے چادر پھڑی ہوئی دوڑ دے ہوئے گئے. اللہ دے پاک پیغمبر میں تیرے بلال نو ویکھ کر کے آیا. تیرا بلال ریت اندر پوریا ہویا, اکھاں نک منہ سب کچھ ریت نال بھرے ہوئے. جے میں اللہ دے رسول نہ جاندا تے پتہ نہیں کی بیت جاندی. تیرے بلال نے تیرے نامے سلام گلیا ہے. تیرے بلال نے تیرے نامے سلام گلیا ہے. بلال آتا ہے میرے محمد نو سلام آکھو. میرے پیغمبر نالے رو رہے نے, نالے فرماندے نے ابو بکر کوئی چارہ ہی کر بلال نو آزاد کرانے دا. نالے آدھے نے ابو بکر میرے بلال نے بھی میرا سلام کہیں. اوے میرا جنہ دوتے میرا محمد سلام آکھے انہوں صحابہ کہی دا ہے. اے صحابی میرے محمد رسول اللہ دا جنہوں میرے نبی فرما رہے نے ابو بکر انہوں سلام کہیں سلام کہیں. سبحان اللہ. ہاں کیا کریے کوئی نہیں خیر ہے. ہاں جی. اور دوسرا بلال آنکھ اپنے رب دا نام ہولی لے لیا کر. ہولی لے لیا کر, اونچی لینا ہے. امیہ ماردہ ہے, ابو جہل ماردہ ہے, اپنے رب دا نام ہولی لے لیا کر. حضرت بلال انج مٹھیاں گھٹ کر کے حضرت ابو بکر نو جواب دیندے نے, فرماندے نے ابو بکر ایک تے میرے محمد دا سلام لے کر کے آئے ہیں, دوجا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے نویں سنیا گلیا ہے اپنی تبلیغی مشن نو ذرا تھوڑا جیا من کمزور تھوڑا جیا مذہب اتنا جگ جگ کر کے نا ہولی ہولی کہہ لیا کر, ہولی ہولی بول لیا کر, ہولی ہولی کہہ لیا کر. حضرت بلال دے نے ہولی ہولی کی بولا میرے نبی نو میرا سلام کہیے. نالے کہیں پیاریا یا تے پیار پانے دا فل نہیں سی دسنا یا ہن مصلحت دے تقاضے نہیں سن گلنے. مصلحت کی ہوندی ہے بلال جان دے دے گا پر اپنے رب دا نام لینے تو بات نہیں آئے گا. پھر کہو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ سیدنا بلال ہاں جی بلال رضی اللہ تعالی صحابہ کاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ بادی. ہاں جی شیعہ کاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ بادی. یورپ کاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ بادی. تو امیہ آ گیا امیہ آ گیا. کہا ابو بکر یہ کی ہو رہا ہے کی ہو رہا ہے. کہا امیہ تینوں کی نظر آ رہا ہے کی ہو رہا ہے. بلال نال ایہو جے ظلم وہ پردیسی حبشے دے ملک دا رہن والا کتوں ماراں کھا 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 کر کے تہاڈے کولے باڑے ہوئے اگ باڑی ہوئی کی سڑ سڑ کر کے یہ حالت بنا لی ہے. اجے بھی کوئی کمی رہ گئی ہے. آدھا بہتا ترس آیا ہی تے بلال نو مول لے لے. کوئی دن آوے جو بندہ ایہو جی جان کشمیریاں تے وارے, ایہو جی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیاریاں تے محمد دی صحابہ نو منن والیاں تے وارے جان اپنی اللہ اللہ دے رسول تے. سبحان اللہ اللہ اکبر. حضرت ابو بکر آدھے نے یہ تے گل ہی نیڑیوں مک گئی کی آنا امیہ امیہ آدھا یا مول لے لے بلال نو مول لے لے. اللہ توفیق دے وے تے انج دے کدی دیہاڑے آن ہن آئے ہوئے نے دیہاڑے. اللہ کرے گا رحمتاں رب دیاں ہو کے رہن گیاں ذلیل ہو کے رہن گے ہندو انشاءاللہ. اسلام دا بول بالا ہی بالا کفر دا منہ کالا ہی کالا کفر دا منہ کالا ہی کالا. کفر دیاں ذلتاں لکھیاں جا چکیاں خیر مودی ذلیل ہوئے گا اسلام دا بول بالا ہوئے گا کفر دا منہ کالا ہوئے گا ہوئے گا ہوئے گا. نعرہ تکبیر شیر جہاد کشمیریوں سے رشتہ کیا انشاءاللہ بنے گا کشمیر بنے گا. نعرہ تکبیر
अल्लाह के कारी साहब से रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, वकील सहाबा कारी अब्दुल लतीफ साहब फैसलाबादी। ਬਹੁਤਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਈ ਬਿਲਾਲ ਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈ, ਹਾਏ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਟਿਆ ਵੁੱਟਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਫਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਉਮਈਆ। ਕਿਹਾ 2 ਸੇਰ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਕੇ गुलाम दे बदले तेरा गुलाम सौदा वारे। फरमाया देर हो गई, मैनू कहने लगिया सौदा वारे ही वारे है। सुभान अल्लाह, सौदा वारे ही वारे है। अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा करके 2 कुर्सियां मंगाइया मक्के दे अंदर। एक कुर्सी ते सैयदना अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए, एक कुर्सी ते हजरत बिलाल 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 बैठे हुए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह अकबर। खुश हो रहे ने, खुश हो रहे ने। ते मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू इत्तला गई, मेरे नबी खुश होए। और अबू कुहाफा हजरत अबू बकर दा अब्बा, उन्होंने इत्तला गई, कहने लगा एडा कमला है अबू बकर, एडा कमला है, उन्होंने पता ही नहीं तिजारत किवें करी दी है। और बिलाल कमला गया ते 2 सेर सोना तोल के फिर गुलाम दे बदले मेरा रूमी गुलाम दे करके इतना बड़ा घाटे का सौदा किया है। चलो किथे अबू बकर बैठा होया। हाय हाय। हजरत अबू बकर जी अब्बा जी, आहा जी अब्बा जी, उत्थे भी जी अब्बा जी। क्या तू मेरा रूमी गुलाम दे करके बिलाल लिया है? क्या जिया, क्या मेरा गुलाम देना है दिता है, नाल 2 सेर सोना तोल के दिता है? कहा जिया। सुभान अल्लाह। हजरत अबू कुहाफा वाड़ पकड़ लेंदे ने हजरत अबू बकर दे, इंज जांदे ने। हजरत अबू बकर आदे ने बाबा ये सारियां गल्लां हो जान, मगर जो ईमान रखदा है बिलाल नू अल्लाह ने आज़ादी दे दी है, बिलाल आज़ाद हो गया है। कुरान आखदा है वसयुजन्नबुहुल अतक़ा अल्लज़ी यूती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिल अअला वलसौफ़ यर्ज़ा। सुभान अल्लाह। कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सब तो पहले अपने सोहरे मां आयशा जी दे दादा सोहरा उन्होंने वाल काले कीते। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, दाढ़ी काली की। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम नाल हिजरत करके मदीने आए। हजरत अली, बोलो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे नबी ने अपने बिस्तरे ते सुलाया हजरत अली नू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अली सो जाओ, मेरे बिस्तरे ते सो जाओ। बाहर कौन ने? यहूदी। बाहर कौन ने? काफर। बाहर कौन ने? ईसाई। बाहर कौन हैं? नबी दे जान लेवा। बाहर कौन हैं? मोहम्मद दे सहाबा दे जान लेवा। अबू बकर आखदा है हुजूर हजरत अली नू अपने बिस्तरे ते सवायो। फरमाया हाँ। अल्लाह अकबर। जे दुश्मन ये समझन के बिस्तरे ते कौन लेटिया होया मोहम्मद सुता होया, फिर की होएगा? और मैं इंज नहीं होएगा। आहा, तानू मजा जो नहीं आता, गल तो यह है ना, इंज नहीं होएगा। दुश्मन आएगा मगर यह ही कहेगा कि मोहम्मद नहीं सुता होया, कोई और सुता होया है। सुभान अल्लाह।
میرے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، اوے میرا علی تیرا علی، خبردار کدی یہ نہ کہیں جی اسی علی نو نہیں مندے، او تے بندہ پکا ہی بے ایمان ہے، کافر ہے جڑا حضرت علی دا انکار کردا ہے۔ حضرت علی نو منیا، بولو اللہ دے قرآن نے منایا ہے، حضرت علی نو منیا میرے محمد دے فرمان نے منایا ہے، حضرت علی نو منیا جو میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ قرآن آکھدا ہے میاں جی فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ، پھر کوئی سبحان اللہ، فَإِنَّ وجبريل وصالح المؤمنين وصالح المؤمنين، جبریل میرے محمد دا مولا ہے، اللہ خادم خدمت گزار ہے، اللہ مولا ہے اپنے پاک محمد دا حفاظت کرنے والا، اللہ وکیل اللہ میرے محمد دا، اللہ اکبر، اللہ فجبریل وصالح المؤمنین، ایمان والے سارے مولا ہیں حضرت علی دے، سبحان اللہ، میرے محمد دے نوکر ہیں، حضرت علی دے دوست ہیں، حضرت علی دے بھائی ہیں، اللہ تے تسی بھی سارے بولو حضرت علی دے منن والے، سبحان اللہ، حضرت حسن دے منن والے، حضرت حسین دے منن والے، اللہ اکبر، شہید ہونے والے کربلا اندر، بولو سارے دے منن والے، جڑا نہ منے اس نالوں بڑا بے ایمان اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی میرا علی تیرا علی، علی قرآن دا قاری علی، علی حج بیت اللہ دا حاجی علی، علی مرد میدان تے غازی علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ الزہرا دا شوہر نامدار علی، علی حسن دا ابا علی، علی حسین دا بابا علی، علی حضرت زید دا ابا علی، علی فاتح خیبر علی، علی کرار علی، علی صاحب ذوالفقار علی، علی رضی اللہ اکبر۔ چمن ہر کلی کلی مولا علی مولا علی، ہر چمن ہر کلی کلی مولا علی مولا علی، چمن ہر کلی کلی مولا علی، اللہ اکبر، چمن ہر کلی کلی مولا علی، وکیل اہل حدیث قاری عبدالرحمن صاحب فیصلہ آبادی، اتھوں ہی پھر انشاءاللہ اللہ خیر کرے تے حضرت علی دی عظمت تے شان اتھوں ہی کریے۔ تسی دعوے تو بڑے کر دیو کہ جی بڑی اجتماع ہوئے گا، تسی آج حضرت علی تے کربلا تے یہ بیان کرنا ہے، میں تے انشاءاللہ حاضر سا، مگر تسی حاضری دا حق ادا نہیں کیتا، انشاءاللہ دوبارہ اللہ موقع دیندا ہے تے ایک مہینہ ٹھہر کے پھر انشاءاللہ بیان کریں گے، اللہ قبول فرمائے۔ یہ آدھے سورہ نون سناؤ، سورہ نون سنا دینے جناب، پھر اجازت ہوئے گی، سانو جانے دی اجازت ہوئے گی۔ نون والقلم، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى
وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے. اقول قولی ھذا. اے بچہ ہے میرا، اے جویں لاڈ کردا ہے میں اوویں آنا ٹھیک ہے. آدھا چند میرے حضور انہاں نوں سنا. انہاں کو تینوں پیسے دینے نے بھئی سناواں شاید. ہاں پیسے تے انہاں کول مکے ہوئے نے تے تینوں انہاں نے کی دینا؟ میں سنا دینا. ہاں چند میرے حضور ملنا پائے گا ضرور، کوئی نہیں ہے دی شاندار. چند میرے حضور ملنا پائے گا ضرور، کوئی نہیں ہے دی شاندار. میری اکھیاں دا نور 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 نور، میری اکھیاں دا نور، میرے دل دا سرور، کوئی نہیں او دی شاندار. چند میرے حضور ملنا پائے گا ضرور، کوئی نہیں او دی شاندار. حجرہ جس دا جد بھی کھلیا اگو محمد دسدا. سوچ کے بولو زور سے بولو حق بھلا ہے کس دا. اچھی امی عائشہ دی ذات بولے کوئی نہ غلط بات. اچھی امی عائشہ دی ذات بولے کوئی نہ غلط بات، کوئی نہیں ہو دی شاندار. چند میرے حضور ملنا پائے گا ضرور، کوئی نہیں ہو دی شاندار. چند میرے پگ میں بارا اجے نہ حق ادائی. ساری جماعت خیش قبیلہ نال بہن بھائی. اجے لتا نچا میرے سونے، اجے لتا نچا میرے سونے دیا، کوئی نہیں ہوتی شاندار. اجے لتا نچا اجے لتا نچا اجے لتا نچا. اے ماشاءاللہ رنگ بھردا ہے بچہ. اکھاں تو ٹھیک نبینا مگر دل دا بینا ہے نا. اللہ پاک نو دل دا بینا کیتا ہویا ہے. دیکھیا کیویں نظم پڑھدا ہے تہاڈے سامنے، منوں پیچھے چھڈ جاندا آپ اگے ٹر جاندا. اللہ خیر کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم احفظنا من مصائب الدنیا وفی الآخرہ. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اور ٹوکری والیا تینوں صرف شرارتیں ہی آئیاں نے واس، تینوں شرم نہیں آئی؟ پڑھن پڑھن والے لگنا تے ہے بجو رج کے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وانت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صلی اللہ تعالی علیہ. جزاک اللہ. جی ہاں بھائی.